औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में बेशुमार प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ अटैच हो जाती हैं। यानी प्रॉब्लम तो एक होती है लेकिन उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं इंसान को। उन प्रॉब्लम्स में से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और दूसरा हासिदीन के बारे में। अगर इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। आप तमाम लोग जानते ही हैं, तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हासिदीन हसद करने लग जाएं और हसद में आकर मुख्तलिफ़ तरीके से वार करना शुरू कर दें तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हासिदीन आपको तोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हसद में आकर कुछ लोग जादू टोना भी करवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि आप कारोबार में तरक्की करें, तो आपके कारोबार को ख़राब करने के लिए कभी ज़बान से, कभी हाथ से, कभी किसी और तरीके से मुख्तलिफ़ चालें चलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ये चाहते नहीं हैं कि आप घर में हंसी खुशी रहें, तो उस हंसी खुशी को गम में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इख्तियार करते हैं। कुछ लोग ये नहीं चाहते कि आप सुकून से रहें, तो आपके ज़हनी सुकून को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इख्तियार करने लगते हैं। और भी इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आज जो मैं आपको हल बता रहा हूँ और आज जो मैं आपको सूरह कुरैश का अमल बता रहा हूँ, ये अमल मैंने बहुत सारे लोगों को बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग भी होना शुरू हो गए और उन्हें अपने दुश्मनों पर फतह और कमरानी भी मिलने लगी और एक हसार का निज़ाम भी कायम हो गया। आप तमाम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि सूरह कुरैश पढ़ने की कितनी बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों ने सूरह कुरैश का चिल्ला भी किया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और सूरह कुरैश की ज़कात अदा करने के भी तरीके होते हैं, उन तरीक़ों से ज़कात को भी अदा किया है। और भी सूरह कुरैश के अमाल मुझसे पूछकर उनका मुकम्मल सही तरीका जानकर उन्होंने किया है। लेकिन आज जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ सूरह कुरैश का, ये हर आम और ख़ास के लिए बता रहा हूँ। ये अमल उन तमाम लोगों के लिए एक रूहानी तोहफ़ा है जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ मसाइल में मुब्तला हैं और ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ अमल किए हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा और हम अपनी मुश्किल से निकलना चाहते हैं। हम दुश्मनों पर फतह और कामरानी चाहते हैं, हम जादू जिन्नात से आज़ादी चाहते हैं और हम दर दर की ठोकरें अब नहीं खाना चाहते हैं। या वो तमाम लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, या कुछ ख़ास किस्म के उनके गोल हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहते हैं, उसमें उनको मुश्किलात हो रही हैं। वो ये चाहते हैं मुश्किलात ख़त्म हो ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल को पा सकें। और वो तमाम लोग जो रूहानियत हासिल कर रहे हैं, रूहानी सफ़र के मुसाफिर हैं, रूहानी सलाहियतों में इजाफ़ा करना चाहते हैं, रूहानी ताकत में इजाफ़ा करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इजाफ़ा करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पावर में इजाफ़ा करना चाहते हैं और आगे जाकर अगर वो स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हैं, तो ये अमल हर वो ख़ास और आम कर सकता है और इससे फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप बच्चे बच्चियों की शादी की वजह से परेशान हैं या नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक ने आपकी कमर को तोड़ दिया है, बार बार जादू होने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, या अगर किसी ने कोई ऐसा अमल आप पर करवा दिया है कि आपकी अजवाज़ी ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, घर में नाइत्तफ़ाक़ी हो रही है और आपकी ज़िंदगी से सुकून जा रहा है, यकीन माने आप ज़िंदगी के किसी भी मकसद के लिए अमल करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी और आप ख़ुद ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सूरह कुरैश के इस अमल की तो हमें ज़िंदगी भर तलाश थी। आपका काम बन जाएगा, गम खुशी में तब्दील हो जाएंगे, दुश्मनों पर फतह कामरानी मिलेगी और हर तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर होगी। याद रखिएगा, जिस इंसान की ज़िंदगी में भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, उसकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने मसलों को जितना हल करने की कोशिश करता है, ख़ुद ब खुद और मसाइल पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे से मसले बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं। जिन मसलों के हल 2-4 दिन 5 दिन में हो सकते हैं, जिन मसाइल का हल 1-2 कन्वर्सेशन करके हो सकता है, वो 10-12 मरतबा मुलाकात के बाद भी मसले हल नहीं होते। वो महीनों महीनों कोशिश करके भी मसाइल हल नहीं होते। इस तरह के मसाइल से आपको निजात मिलेगी।
یہ عمل آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن صرف اتنی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے شروع چاند کی تاریخوں میں اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سورہ قریش کا جو یہ آسان ترین عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے پہلی تاریخ سے لے کر 11 تاریخ کے درمیان میں شروع کرنا ہے، اور یہ میں چاند کی تاریخوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 11 تاریخ سے پہلے آپ نے اس عمل کو کسی بھی مہینے میں آپ شروع کر سکتے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ کو میڈیٹیشن یا مراقبہ کرنا آتا ہے، صحیح طریقے سے آتا ہے، تو آپ نے میڈیٹیشن اور مراقبہ بھی لازمی کرنا ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک کام آپ نے اور بھی کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کا اس عمل کو شروع کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے 2100 مرتبہ کم از کم بتا رہا ہوں میں، یہ کم از کم 2100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے آپ 1 یا 2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر، یا ایک ہی دن کے اندر آپ نے 2100 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ جس کمرے میں بھی عمل کر رہے ہوں گے، کوشش کریں آپ نے وہاں پہ لائٹس کو کم سے کم رکھنا ہے۔ ہو سکے تو 0 پاور کا بلب جلا لیں اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا، اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو پھر آپ جس طرح کی بھی لائٹس میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مؤثر یہ رہے گا کہ آپ نے کم لائٹ میں اس عمل کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور پھر سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، جس ترتیب سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل آسان ہے، ہر شخص کر سکتا ہے۔ سورہ قریش جب آپ پڑھنا شروع کریں تو سورہ قریش کی ہر آیت پر آپ نے رک جانا ہے، اور ہر آیت پر رک کر آپ نے 360 مرتبہ یا باسطو یا لطیفو یا کریمو یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھنی ہے، پھر دوبارہ آپ نے اسی کو پڑھنا ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ قریش پڑھ لیں 1 مرتبہ تو اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اسی ترتیب سے پڑھنی ہے جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے۔ آپ کو ہر آیت پر رکنا ہے، اور جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے۔ سورہ قریش کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں تو خیال رکھیے گا آپ نے اپنے لیے تو دعا کرنی ہے، لیکن سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اپنی دعاؤں میں لازمی مجھے بھی یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند روز آپ اس عمل کو مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل پاکیزگی کے ساتھ، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی، کامیابی کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ مشکلات جو آپ کو پہاڑ جیسی لگ رہی تھیں، بہت زیادہ بڑی لگ رہی تھیں، ان مشکلات کا حل بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو خوشیاں و خوشحالیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔